warejei hamwe situation ya mjado dipijo ya hizi rezo ya ukaleungwa conseiller wanwa he sente wa conseiller kana mfanyia chao msise jao waendao na mwana mashtaki serikali ya Faransa barani serikali ya Faransa wajuka ngewa kahanza zevotizi tirelwa hedini ukao hanga azalia tindaki izo problem za hao au kaema conseiller wao wazungu zolo mutanga zoka franco-français utafeli za hatu sha banongo nzima iwanilia de souveraineté na miga msisindio hamwe souveraineté kama mvurano wanu wamezi mfukare nasina wa Faransa hele swala la maore suona namna wa watoka hunja waende sensi hini akaunti pia kama mana warumishi ya nsinu d'une manière ou d'une autre halafu leo ikele swala la maore walinyo kujalisha la jemvite hamwa le campagne mzimani ya kaugongo ya bakazalia uzwe maore azala uzwe maore mezi mfukare ya kamili wa mfurano hatuna sine Faransa bwana nguo akavama na vanu kanavama na vanu kada shida ji prononce ile zina la zama za hahe ukaya garungao mmono ye serikali anga garungao mmono ya affaires étrangères mmono swala la maore lini malheureusement kajazifanya wakati kama madepute wa hajamu madepute wa opposition wa baliwani ministre Dosal wadumana na Toshana waje ongwemono na Suleimana depute Suleimana wango wadumana Bukavu hamwema élu waje ongemono wizara za bonze ni action ikondora mene ikawa mwishizoni reka oparene ajtila rundo terre cantante desina wazungu zenowo wazungu wale wakanga zimo wastei leshi na msintinti sha wastei souveraineté yake sijeri bali wareje har manungo ikawo izo limboni mwa sente tujua fasiri yabo ndondondo cha izoraone mbabiraona ya ukaya leo wana watiti walongoti wa gilet jaune wende wa mvaisi ambassade ya hatu Paris leo kaya le message ukaya wando pare armée wasihe opareni wa désobéisse yoti de gouvernance litsaha yoti de droits de l'homme litsaha yoti de démocratie litsaha leo armo zibaliwa zitilwa harumwa prison wangua sihe harumwa base militaire afikika ya yoti de démocratie litsaha yoti de gouvernance litsaha yoti de droits de l'homme litsaha comme son déclaration ya l'Union africaine Afrika ya mwe paragraphe kabla ya mwisho umstiri wa mwisho yonisa zenobo clairement kahena zifanyisha umfanyishie à travers les institutions et les voies légales kasiabo kasaharumwazi institution kasiabo harumwe constitution kasiabo harumwazi voies légales leo kama hapara wandu bakana mwende mafanye journée ville morte la bungu tuweze conséquences leo kama hapara wandu bakana mwende manifeste tuweze conséquences de conséquences. Leo ze manœuvres zafanyiwa ni mipango neze hadisi za masimu za kahamba za kawandone ndo hule baruti ya ukaya leo ze bâtiments za serikali leo ze pont leo ze yani opération za grande envergure za uminyanti zonongo kawono uzienshi Kosovo na Dublin zinu za ex Yugoslavie wakati ya hinko Sarajevo na ndini zile zanzo zibaliwa hamwe karne ndio jamu Komoro afikika yono walazimu zamba mtana wanoti pia wajue halafu zilaniwa mkazo yabo na kutaha ukaya leo zila president Bajuzi ataha wananyasi wamsutene watumsutene wanoti pia wajua mshangirie kama sulaha henti wende sainsi hatu usoni parce que eti président wa parti eti président wa mouvement chef président wa makomorien wonti pia ala fauta zenti za kijeni ni makumanyo ya kijeni waonisa utayarifu hao wa kusutene wa appuyer wanwao kaya kona place ya hao harmonie dans le cadre de coopération austehi de mikataba ikao le ritanganya na zenti na mwashukurio zenti hizo ikawa sasa wachiprononse wakati lono huu siamara bisaudi nzihama
les Émirats, ntiama Sénégal, ntiama Maroc, ntiama Russie, ntiama Chine, ntiama izuzonti pia hena ntiabo Kuwait, hena ntiabo ndio nafasiri parce que ngabo mkuu tabana sinao kautorenga leo Maroc hau Sénégal diaspora mkuu communauté mkuu ya nazoni wa hatu ngo harmaze ntizo no Sénégal ivo Maroc tabona wenge ya Madagascar wenge c'est pas anodin kwa mkamanda wao himilia watu lazima rebeshe marhaba yao himilia kabla nzanga les projets à peu près 40% de financer les chinois kabla nzanga les fonds aussi on doit sortir par exemple dans les années 70 wao Arabie Saoudite les Émirats mono juzi il y a 2 mois 3 mois tango signé mkataba ule wakawasaidia énergie wasaidie formation professionnelle wasaidie santé 50 millions wa msaada juzi wabeha grupu 8 ya ukaze problemu lolizwa baza delestage mzimujalia ke haruma zinti chasi zijawa zilera zijawa zishilezi zirohe de maslaha inti hatu de voilà jimdifu nunakanta wananyasi yabo hena siku ya grève jozia ya presse privée les portes seront toujours ouvertes pour toujours waje au cas où participer de ono parti hamwa les presse privée pour toujours waje à tout moment nini lovano kama toujours nje walo maore walo voju toujours nje na tatizo kwanza nje salama Comment question? Veuillez présenter journaliste. Saïd Jamal, shukuriao ministre exposé walifanya équivalence de l'ordre international suivi par la question locale. Sianzaji we bwana ministre parce que kwa uone senti ka uzitekeleza wa mafanikio sema ici daula kaja ya Union Européenne on a mis le Faransa on voit que les partenaires bon et silencieux il y a la tafsiri na wazi ndio sasa swala hili vumua SNT kawa ni sakata kujua tafsiri hata sisi katujua laha ama ngari ujoka yurenge reference ya hii SNT ya Libye vumua swala hili ndio Libye va utilisant peu l'est et l'ouest baina ya Premier ministre na Marshal Haftar et vois les conséquences il y a SNT dispositif mgeni et daula ngelegao hawa sur la mandali. Troisième question, Riono, journaliste qui fait maisha, haka tewa ravi, pour hao hao nisokaya ha torturewa. Ama karjao na ukaya hini l'hôpital, tukapasite moyage ukawa kajara. Nao vidéo ya todo circulé aux réseaux sociaux et quand on est démenti sur les rames moi c'est châtiment et en bas à famille et ani Muhammad Aizo est-ce qu'on a un dispositif il y a un accusé institution de la gendarmerie et car il y a hamba les éléments où ils sont hamba merci Bwana Jamal ambaye alisema monsieur la tufe banu harmati au pouvoir zinji na mikontini nji na institution na ikalewa député kwa jastahike ma ministre wa stahima député avoyo message mbi ikawo lo lebe hao tukishawo population no ana ikondo le lao ika leo karjastehe mafundi kando alisomia wana rastehe kayaba kana ndio sonti pia kama president au kama ministre chaka sina ze compétences ongo na ze compétences kando lonizo akayari tofanya ze dikoli fanya dikoli nzima leo ma ministre harmati ngo kume akana ushinda hamanya 900,000 komorien tipa kama ministre lazima biste mafundi
istehema infirmier istehema journalist istehema notiki bege hena mrozo fanya zahe na buliwa fanya shara yote toni sakawu adua msajaja no kale lazima hunde accreditation apita accreditation kale lazima hunde rendez-vous je interviewer ministre tahe rendez-vous je interviewer ministre ikahuja lazima ni hunike nafasi au kujua interviewer he ama condition kama zuka ya njema alafu ma journaliste rizamba kadozinji wangu ambao kaya watosture wale wangu ambao kaya waziri wazizao nitu tuandare fanye difference ya wangu waidi kwa ma journaliste wa ma professionnel na wandu likao rizo ya kaya wanuma animateur wa tarabu warengwa wachirwa ha radio alafu wamboka ma journaliste ilu métier wandu kwa kama sina wani wasomo wafanya mahamine ya journalisme wafanya mahamili au mirango juu tumwe mahamine hiyo nuku sijerwa la pisa au mte mahaondo au supérieur de umre la kanta ya Facebook na mwa réseaux sociaux hapo mwa tujua ndini la fungwa nziwa yani hajika usakari bala ya journaliste tsile ikaleo tufe hatabishiwa au torturewa yonsi haki nitide porte-parole wa gendarmerie nitide porte-parole shayoti haki niketu fe nike sarkashi neke wa serikali au wa serikali ma journaliste no wabuliwa wafanye kazi yao wastahilwa wanwastahie hazika ndo wafanya wa reinformer watulala watauza information katika ndo lala alafu ile journaliste tayari mutasi yabona mna watu nsahao riwastehi riwabame riwanike nafasi wafanya zao wao nao wao ngona devoir yakawa wajikomporte parce que hena baba non tipia la deontologie wajikomporte kama journaliste eletina wenge tar kweli zozifanyishia anga regrete ukaya torture kama ndizo zifanyishia kazi fanyishia chaque amane na amba miti porte-parole wa gendarmerie miti kababu l'enquête miti harma et enquête miti harma et enquête vumbua logo za démentir na video zilio j'espère ukaya zinogoza kweli ukaya journaliste huo kajatabishiwa ikezongozi vile nai et bon tourne la page on va chinde wende usoni hakawa nsipia rawao rawo tufe rwanda jina ma journaliste amane namna na hanga hena mwenero liya ujue harumwa initi kwa rwanda nije inuza hesente vumbua ukaya wanise leo ville morte leo jao leo zaferi zinu hena mru andiso etomba kabanu minde ulona haki amjo waswili sha kabonongo kwa lazima dora dito rangalies jiri jana mfano wa Libi c'est grave samgono zenu kwa ndo zlo Libi wa contribuer harma stabilité ya Afrique ontipia harma développement ya Afrique ontipia leo mbabano waswili harma daraja kwa umbi nziro wa tole wafatila sionisa bunjulu la fanya jana extraordinaire au conseil de sécurité la situation ya Libi sindeze armu sinduri nditsa sindo kawatinzia eka tsotokaya leo wanwao ontipia wende wa kenzi wazima ando kamba Kadhafi ka dictateur Kadhafi kajao Kadhafi alafu hatolo na forces za kijeli za labonze za njia harmonize zoti force vikao zideside wale conseil paix et sécurité ya Union africaine zoti force vikao zideside wale conseil de sécurité shaizo forces za la mahala ni mrajina waenda za décider wanondo jina kwa tula kwa lazima warenge decision la fuze conséquences la zionao leo na watu hada ya wandu wanawahenzi wambaka na mje baba nunga mtoka Kadhafi we dictateur ngena mahamingo mira wanu ranzia range yezi kawa kaka wa mwisho ndeni aba haino wandu watawa yenzi wenza ngo Tunisia wala ngo Algeria wala ngo Greece wala ngo Spain wala ngo Italy alafu washashwa lo yabo mdue lala katufunye mato yo maiti wenge karsomba ro simi baba no mandabo na ngali mbao ukawa wananyasi wa loha rumwa structurezo wafikiri ndondo wafikiria wenzi kabla raho hujajifikiria za hapo antuka yekaleo wadwanza waribali wenda harma violence yonge juka hatari harma yenzi parce que ndio angalie za jiri mahala ni ama Kongo au ndio angalie za jiri mahala ni ama Mali ndio angalie za jiri mahala ni ama Syrie
waonduka au Iraki matatalo na Iraki ni legash lejao malheureusement tambo population kwa tirero mambo to Saddam Hussein wamto na mwiso ndini donc zombo zifikiri avant basi pendant la fumba zifikiri kwa onisa zao anduka wa dunga processus wa feresher wanga sa mo processus là que déjà ça si doit être le deuxième tour le 21 avril. Donc, ces messages, ils ont dit la fou, et puis on va obligé, et on laisse nous dire, c'est au cas, et on aussi ici. Je dis, pour le bien avec un message, à conférer chez le président. Est-ce que vous avez voté il y a à peu près 3 mois? Est-ce que si c'est arrivé un message, je sais à la loi. Est-ce que le président Mouchini a voté à Juzi? Est-ce que vous avez un message? Je sais, à la fois que si vous avez un message, Miranda Ruiho Zilok on va kushinda watu waweze message zao sikuzini sio ni message Arabie Saoudite waswili ama projet du matin n'est pas ça alafu jana kwa masiku na message ya Seychelles donc sono kutangaza ndio ngabo ndo presse ngabo kuskile weze enjeu les intérêts za wana ukaya leo ya zinsilongo za watu kufanya wande mbeboni no na mwingine na intérêt par un jeu à la fin de l'année intérêt ou nous intéressés se défendre les joueurs mondiaux NCAA wengi wajibuspile 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 kwa nini wajibuspile Managisu tunaistoka ama interview ya roha jana alwatan ya chef de l'État wa passage ya Union européenne andoka ya tudia hawika inadmissible prenez muswafi. Donc, vous avez une explication donnée à vous pour revenir régulièrement sur le partenaire. Donc, nous avons récemment, par exemple, on va œuvrer à Winchester finalement des actions diplomatiques. Donc, je vais escriminer un sentiment que le complot, en quelque sorte, nous avons fait ici, nous avons répondu, il a tiré la gauche de l'État va attaquer carrément le pays de l'Europe, les affaires de conseil ou œuvre. Mais sentiment il y a un complot. C'est un peu complot parce que nous sommes dans l'Union européenne. Chaque fois il y a un constat. Il y a une indépendance. Donc il y a indépendant. À la fois il y a l'Union européenne doit être match. Wariniko mwenje warisomiso wana warifanyie mabare alafu wafanye sasa voti yeye wanakuwa independence ile tukaribaki wakausaidia wakati wa FED dineja wakausaidia shemara ringa independence locale msike oblige au la mongo votasi na mi tijojibiwa ni le ndofu au le frère basi karishindirijuwa hizo ukaya nimro ula free hapa tijeti lazimishwa katula tambiko tasi tambiko komita mbono sio na tambiko tasi ndio lazimishiwa ndio problem ndio na sina Union Européenne wajarambia ukaya ganzo rikana ndo fer fond d'entretien routier à la fois faire bakawano kana parera nzingi ndo ya entretenir sisi créer structure humaine ambao fond routier abo fond routier yonge wa house pare ya entretenir ze pare kwa tuhanta bali nzide biblo zinura kufanya tamgono na hayonti pia katapati pare kabati onti pia mono katapati pare donc ngatsaho kufanya fond ya kufanya ze pare alafu ya entretenir ze pare msuona kabo rikadia au ambalo tsondizo mushkila utsondisa alafu shangare ndao fond ikrelwa walifanya uze pare para mtsamu ulifanywa abani pare yosu ingefanywa wa Nzwani wala ni andisa ayimwali ya Nzwani andisa yo fond yo ngefanya uze pare alafu ya entretenir ze pare et Union Européenne wa ma partenaire miongoni mwa partenaire kwa si wasteli si mwanza hamwenzi hatu sha ngabo décalage zondi zoraona nene karadi sina ona kanga décalage entre wando Bruxelles wando Bushini alafu wando Moroni ngabo information kwa suivi 6 ans avant
tizamba vanhu tukaveseve communauté internationale tsamba mbeseze rapport zao kati fiable parce que kawende ngawe Bruxelles ngawe New York ngozuswa masuala ikawe kazi informations zikawenda masuala yake kala dinuri zisiwe riwataha harmaze votizini yabo karjakanza ikekwa tu contribuer hamanena mnondo jina rataha contribuer manena marataha Union africaine karjambia wajojo financer ze vote isha wataha wa contribuer abo contribuer ngabuzinu za hema observateur donc l'Union européenne watu wa mapesa alafu mapesa ukalazimu wasinywa mkataba naone serikali namna mapesa urumilwa waje warengi wangu ikaonga ona deja engagement ona position haruma ya siasa banu ndafanya observateur wumdu kaonge neutro izo ona kaya zindizo mbaba hamba mujwanzia zindizo mzazi hamba mujwanzia kana tina pansha kamba bamba jao mzazi hamba jao halafu wandu wahisa ngona ngona position za hao waangaje politiquement halafu ngeondo manda ndo wa former halafu waje wa observer donc serikali mbakaya ino ndio inadmissible ino kena kimshia parce que wanwabiri bavuni inurongo numsaada wala wa Bruxelles uje usaidie les Comores na bakaje usaidie Comores pas forcément que ministre de l'intérieur pas forcément que les maires yaude seni cha yabo wajoka formewa wajua observer ze voti yabo benefice ya Comores nge watobe ha makomore lambda wende ha ma information yenu tudukarame ko tirambaka risha marhaba da kuforma makomore wende shawande warenge wandukao deja wahisa wana position wa engagé wa ramazer cuiger les campagnes ni même bloqué inadmissible comportement sinon le reste afikirikaya wakama l'entendu chez malentendu ndiso roha armoise à faire des projets parce que wajua bana inukaya hena shjobali washija na batsinda obali les partenaires wandwajina machinois wa Faransa ma partenaires wandwajina tulotoka wabali ajabe kanwa match e komintu tsami match ngamitsumunyi tamgolo de Johnny Fainte de kama nzoni fungue mathalan wajua lazimishe kaya umtsana ngando ule tambi ikubitilo la tambi komtsana kazina Johnny Fainte si sabahanu riwasuli daraja hamba ukaya shindisho ranzuri saidiwa akashindisho tsahawa inu rojina imvumbu wa wanzuri nike kaireo ndo angalie ntinyi rojina ikawa wajozanza alafu wanike Naam, Ibrahim. Juste par rapport à la situation, si tu as fait attention au comportement qu'on a conçu, on a des discours. Bon, Africain affaires étrangères, Wengol, si tu as badge, kujiamu. Nukabati atoni jua wangu mambo nibala, kabati wangu atoni jua wangu durana. Chaque l'obstacle institution, il nous de sécurité à wangu tipi. Avec atijamu, ti as badge, ya bunga bo comportement kange lazimisha. C'est titre zila, kazi ni kwa hena mtu. Banu bufanywa anti ufanya hindushamba enquête de moralité. Si singa parsa au barwa ijula hamu antsana Egypte au Kuwait au barambakanga sina ambassadeur soye mdukava wa TSVA alafu wajua demander agrément. Abo si singa fanya hindushamba enquête de moralité ruono alafu ambaka ya emboy ujofaya au mdoika anafanya. Leo hao Ibrahim Wishile journal leo RFI Jesha RFI leo kwa ambassadeur yakavumbulwa hapo ikao tangono hatolo hazini ambassadeur wa antisha tushela balanti dini akamba dewa Allemagne yogongonda ambassadeur wa anti alafu Vanuatu mwati kwa Vanuatu wanatunda karibu na Kiribati na Nauruna. Halafu comportement ya haya ndogo za tabia mbi. Halafu hatolo hazini. La ministère des affaires étrangères ya hensi yahe. Kwa toa communiquer kwa kufanya déclaration wadaza shabu wa mto wa ndusweli banaba hayinu wasungona ze preuves zontipia hende fanya confrontation yeye nenda administration ikaondoka wa mrenga ya ambassadeur wa hensi tia. Donc angeulisa ukaya
wala Wavanuatu wachaka wafanya la enquête de moralité wajua wenge hunu malheureusement consul honoraire amane namna inu consul honoraire inu titre honorifique donc pas forcément que diplomate akaya engene wo diplomate qui toujours se comporter lié aux affaires étrangères yo hamani et puis abili wanu consul honoraire inu hamapata lete wambilongo ubeshe serikali kaulo wakubaliwa wa serve wambilongo wangona ngo wambiero la consul honoraire wa tulola a transmettre une pour la transmission à la fois des informations donc ti onomba besaka comment te babi ni sakaya evanu o imre agisse en âme et conscience ha ou une instruction zala hiyo watu babango wa agisse en âme et conscience et kango kufanya hazi ya daula ukubali umishe daula abumdunga la politique ya daula donc yabo izora kaulela lokaya leo eka yensi yamba hakawi representer hunu halafu wanonogo kaka suenda ndo wajuru notifier kaza nogo tarjao cha au contraire et coopération hatuna sinentio ndio opofit wakati yeye akaulazimu ya reagir wakati kaza nogo zikaonda naye harmwa yensi yo representer ili yashukamwe ukaya bala hakosione ungojo kaya wando data president wanti ya destituelwa ya fungwa handongoza détournement de fonds na abus de pouvoir ina jabu zafanyishiha harmwenti kama mbaka we representer ndo wakati ya jo démissionner mbeka ya mitimbo representer nzino mitimbo representer madame na wa chama meta pour representer donc yabo yeye izo yafanya fanya ndongo ikawa tambono renge samba ka démissionner yo faire ya hena ya ambassade ya hensi representer ou hauna ina hensi kando ya representer alafu shamimi wana ishiaze ndongo ukaya kala tishangaya ukaya wo mbukao ngari mjua mbu zamana occupé zamana ku harma hensi ndo comportement ikao yo exemplaire harma hensi tujua akayo zojiri marazini wakati mtu kompea mbu halala naye hawajuhanaye bengia mbese zuli za jiro studio shaimu kaunga sina ya mwaze jamaa na sina ya marengo imbo masteri na adabu yetimbo uchikomporte namna hiyo mruka lazima tangono li nganie bengia kaza jiri rambiwa shanda waka wandwanu alafu waziwa c'est regrettable yabo sembla kaya démissionner bon de toutes les façons et tio rihana contacti hena mwezi au hena miezi mili premier conseiller ya ujamaa Abushi ni hajaban ujaji kufanya hazi hawe hena kromwa ambassadeur hajaban kufanya hazi bado ali continue kufanya hazi leo wetu na ukayabo na consul honoraire kala sima swala bombe ngushabashi nuzweshe wananyasi wa Mozambique na Malawi na Zimbabwe mhono watanga ndio desajira mwanzo hizo na uomba makomorien et esprit ya solidarité ya hatu nasina ntio parce que makomorien wabwanduka uze asuliza hao zanguha Mozambique donc wajua kaya izondeze aswili shangabu communauté comorienne ikaondo ilio Mozambique ikawende Maputo ende mraya wa mafalala wotufikiri kama wewe umurunisho itunumti zambe kurudia bo 4 heures wonondo wabaze masaluka wa football madaba na donc inu tindo mwekao mundu wanuba ishabu lazima iri affecté parce que upepo unu uri harma region ya hatu yabo ijumkini haike batu sindira karare no hamande namna ikao zibiri ya 10 ans au 15 ans alafu ya affecté Maurice, ya affecté Seychelles, ya affecté Bushini baada ya ireme Sri Lanka na Indonesia hujahono wakati wa tsunami. Voilà encore une fois, marhaba menjo, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, marhaba.